adlaw sa kabady. This day, nana po sa ato ang dutihan sa police station. Karon akong i-share sa inyo ang atong gi-prepare no nga mga documents. Karon kasamtangan ta nga naghimo og mga dokumento sama sa judicial complaint affidavit sa complainant and judicial affidavit sa witness, no. Ang atong i-endorse na po nga kaso sa atong piskalya is kabahin sa crimes against property, no? Meaning mga krimen pangawat, no? Sa pagkuha og mga butang na dili atua nga walay permiso sa tawo nga tagiya. So kani atong kaso nga atong i-endorse is so-called robbery case, no? Kabahin sa pagpangawat, sa panguha o butang na dili imuha. That case refers to robbery and theft. So I would like to share to you some inputs and wisdom about robbery and theft. The difference between robbery and theft under revised penal code is that robbery is taking of property of another person without his or her permission with intent to gain gyapon. It is done with force, coersa o intimidation. With basta gani pagpanguha na ay pag-apply o coersa o intimidation o pagpanghulga, so that is already a robbery. With regards to theft po, ang theft same gyapon siya, no, ang elemento taking of property of another without permission, no. So manguha kag butang sa uban na walay permission. But in the case of a theft, no, walay gi-apply nga puwersa o intimidation or pangpanghulga, no. So that is the difference between theft and robbery. Same siya na taking property of another without permission, no. So ang usa ka butang ang elemento sa robbery o theft is manguha ka og butang sa uban nga dili imuha, na walay permiso sa tao nga tag-iya, no. Pag imong pagkuha sa usa ka butang with intimidation and force, that is tantamount to a case of robbery, no. And theft kung without the application of intimidation and force. So basic example anang theft is kita, no, nakita nga pitaka na nabilin or nahulog, then ikaw nakasunod, imong gikuha, then imong gitaguan. So that is a form of theft. However, pag robbery, nakay intent to gain, nakay plano nga mosulod anang usa ka establishment or house or dwelling, ang point of entry nimo is by force, no. Example, by detaching the jealousy blades or by forcibly destroying the padlock or the doorknob. So pag ma-apply na kag force, so that's why maka-enter ka sa moong dwelling or house or any establishment. So mo broke in ka by means of force, so that is already a robbery. So napoy gitawag nga with intimidation, like gitiunan ka, no, gitiunan ka o gihulga ka, gitiunan ka o pusil or hinigiban para makuha niya yang gusto. For instance, gitulis ka, gitiunan ka o pusil aron mag-gain niya tong iyang plano nga makuha niya usa ka butang. It's either valuable property or money. So that is also a form of robbery. So kanang tulis, no? And lahi po nang kung ano na po ito gitawag nga robbery extortion. Kanang robbery extortion, it is a form of robbery wherein, best example ana para masabtan lang ninyo, is kanang maghulga ka nga example na kay naibawaan sa usa ka tawo. So nakay naibawaan niya nga sekreto, and allegedly butang nato nga na siya illegal nga sekreto, then for you to be quiet,
for you to not to divulge what you know sa usa ka tawo, and that is why you are threatening him. Give me that such amount of money, and if you will not do that, I will divulge this information against you. So muna siya robbery extortion, gihulga nimo sa katawo nga para for monetary gain. Muna siya mo to best example sa robbery extortion. Dili ka pailan ako kaso, pero tagaay ko aning certain amount na kay exchange of monetary value, no? Una sa example sa robbery extortion. So for now, muna ako ang gi-prepare karon kining robbery case. This case is happened last year. However, bago pa lang nato na natipok ang mga ebidensya, atay nakita nga probable circumstantial evidence nga malink ang usa ka tawo sa moong robbery case, no? Kay at large man na ato ang subject. So this certain case happens last year, sometimes in September. However, after that incident, as investigator on case, wala ta nagundang o exert og effort, wala ta nagundang o going to the field to gather datas, to gather information, o posible nga atong makaplagan nga mga witness that who could give testimony to this certain case, or any direct testimony nga maka link sa atong persons of interest and suspect sa atong kaso. So muna siya atong gigama karon, and after ni siya magama, it will be forwarded or endorsed to our fiscal. Of course, the purpose is to for the fiscal to assess whether our criminal complaint na itong i-endorse has a weight na sa kabugaton or has the probable cause ang atong suspect is liable and could be charged for robbery with force upon things, no? So itong i-file niya nga sumbong is robbery with force upon things. So in kuan pag walay tao nga establishment, considering nga ano siya, entity ni siya, public structure building. Di na ko i-detalye kayo for purposes lang na makashare ko sa inyo wisdom about robbery. So muna akong gi-prepare karon robbery case. So robbery case is crimes against property. One of the element of it is taking property of another with force and intimidation. That's all for now. Akong i-share sa inyo about that matter. So muna itong igama karon, as soon as mahumani, atong i-forward sa piskalya for preliminary investigation. Filing criminal complaint, it is very important in our judicial affidavit na atong i-offer ang mga atong allegations in the complaint, no, and including all annexes appended in thereto. And also it is also important na i-offer na to sa atong complaint affidavit, judicial complaint affidavit, all matters and facts, circumstances that is very relevant to the material of this certain case. So in filing criminal complaint, it is very essential na kami as police investigator mag-gather na mo ang facts, gather na mo ang datas for the suspect, no, para maka-provide me of evidence of the suspect's guilt. Importante na mo nga mapaigawas ang ma-prove ang quantum of evidence, no, kanang kabugaton sa ato ang mga ebidensya na makahatag og prosecution sa usa ka suspect in any form of criminal case.